This station is now the ultimate power in the universe. Assalamu alaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinamas Auto Beaufort. Ya, hubungi mereka di 0168032368. Cari lori, cari double cab, cari Hilux. Double cab lah itu. Yalah. Di Kinamas Auto Facebook dan juga Instagram. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut ataupun mau check out muka kami macam mana, bolehlah ke www.kinabalupodcast.com hari ini. And now it's on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up dengan podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kau second time sedangkan bukan dia inhale and breathing. Yeah. You know, XXL size ni macam kami ni, we like to breathe a lot lah. Sialah. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast, the number one podcast Number one in Sabah. Wakanda forever. Faizal tiada lagi because kami sangat impromptu sebenarnya. Kenny mau datang bincang pasal Usan is coming down to Sabah. Ya. So kami akan assist orang. Yep. A trip of, I think less than 30 packs people, 26 people are coming down from Singapore in Indonesia. We can't wait to see them. Yeah, another 2 more weeks coming down here. I think 1 week more sebenarnya. Yeah, 1 week. Yeah, 1 week lah. Around 1 week lah. Cun 1 week. Yeah, 1 week. Sunday kan. Yeah. So, That's okay. yeah, we'll talk about that later lah. We're going to do podcast juga at the time. Yeah. We will discuss that about that nanti lah, of course lah. Of course lah. Okay, tadi kau sudah cakap berapa? I think 5 sudah cakap Tudor. I hate Ediface. Sorry, bukan hate. Casio Edifice. Casio Ediface, saya suka tu Ediface. Ediface tu yang masalah. Casio tu I got no problem because G-Shock pun Casio kan. Yeah. Secondly, I told you about the Tissot. Tissot ada tu komputer tu. Silot. Tudor, the DW. DW or something, Wellington Fuck something. that shit, man. Serious? No offense, man. Fuck that lah. Go to hell lah. It's probably using Miyota. Fuck that lah. Okay. Is it Miyota? I don't know, I think man. so. I think it's China shit lah inside machine. Tapi jangan kecil China punya. China pun ada machine yang bagus. They have one. Apa orang panggil lah? Seagull. Yeah. Oh, dia punya pula Seagull tu. Dia orang punya Seagull tu. Oh, wow. Oh, itu cantik tu, Cun. Itu cantik. They started off replicating Omega and Rolex. Oh, really? And then they went boom. Wow, Collectors shit. lah, collectors Actually, shit lah. Next time kita panggil Eric, kan kita mau buat dia dalam podcast Eric kan. Yeah. So talk about jam and all. Yeah. So we can relate lah apa yang kita cerita. Serious, man. Okay, kau pula. Me. Yeah. Okay, I don't read. Okay, Casio Edifice. Not all of it. I like dorang punya F1 punya watches. Yang like, I'm talking yang dislike. Dislike, yes. Okay. Edifice pun kau dah suka juga sebenarnya. Edifice aku suka. Okay. I only get Edifice because ada some yang macam seakan-akan yang macam expensive watch kan. So I get that style lah. Okay. Kira bukan replika but it's Casio lah. Faham, alright. Tahan lah. But out of all the Edifice tu, I like F1, dorang punya F1 watches. Okay. Red Itu Bull cantik. ones. Ya, itu cantik. Red Bull ones are nice. Honda. Cantik. Okay. I still don't like because dia Edifice tu saja. Kalau dia sana Casio saja lagi bagus. Yeah. Yeah. Casio Casio Submariner. But I think kan dorang ada buat sub ni kan. Yes. Macam working together and something like that shit lah. They have. Yeah, that's why dia Edifice tu bukan. Okay, Casio, let's say for example, I open a kedai bola lah, buat bola lah kan. Yeah. So Ricardo Ball lah. Balls? Ricardo Balls. Something whatever lah. Yeah. Jadi when I start, bila saya mau kasih
ada orang pitch me an idea. Okay, this ball is better. Boleh main di cuaca panas something like that. Boleh. Ricardo ball X Kenny gitulah. XX tu kan. So macam I think Edifice pun begitulah. I don't know. So lagi. Okay, Casio Edifice. Tudor, I hate Tudors. I don't like the design, not because they are expensive shit. I hate the design. Hublot's nice, like I said just now. Hublot nice man. Jangan main-main gila. Timex, I have love-hate relationship with Timex. Oh man, Timex kan pula lupa cakap lah. The Timex design okay. The durability is shit man. Ya kan? Macam Fucked up, cheap man. kan? Cheap man. Shit, padahal nama bukan main Timex ni. Itulah. Masuk magazine bah. Timex bukan dia pernah macam yang small scale punya tournament punya Ya. track and field. Ada kan? Ya, diorang lah punya time dulu masa-masa diorang yang kira. Are they owned by Omega? Nggak tahu lah. I don't know because Omega kadang-kadang ambil tu kan yang Olympic lah whatever kan. Ya. Citizen. Oh shit, I forgot to talk about that. Citizen, Kimbe. Aku suka Citizen. Yeah. I forgot to tell you. Rado shit man. Old school shit. Rado buruk sial. Old farts man. Tapi mahal tu gila. Ya, Rado. mahal. Ya, orang beliau suka tu pacik-pacik. Macam Rado. Kau cakap Rado. Desain dia gila sial. Ya. Pacik-pacik pakai kan. Besar dia punya housing besar. Kecil dia punya. Kecil jam dia sial. Mesin kecil. It's like your body is big but you have small dicks. Nah, no offense to you yang pakai Rado okay. Dia kau Rado, bila kau pakai Rado. Lepas tu kau kena pakai cincin besar. Batu akit. Ya. Cincin batu sial lah. Kira you make it lah, but I still hate your watch. Ya. How many was that? Sudah 3. Citizen. 4. Okay. Yeah, last one is what? I used to hate Rolex, you know. Okay. I used to. So beliau lah kau rasa. Kali lah, maybe lah. I think the design dulu ada yang memang very old school bah. Yeah. Memang pun. Tapi old school yang mahal tu dude. I'm telling you. Itu kalau kau dapat macam yang 20 years back punya Rolex. Now kau boleh beli rumah and 2 cars and shit man. Put it in auction. Yeah. It can reach millions, Ya, man. kalau original kan standard and all shit kan. Kadang-kadang kan orang nak mau refurbish pun noh. Serious, Yeah. betul. Satu lagi nih. Q&Q. Bodoh itu bukan jam lah tu sial lah. Itu bukan jam lah itu. Bodoh tu sial lah. Can I add one more? I used to hate Swatch. Oh man, no, I okay. I okay with Swatch. I okay with Swatch. Swatch macam, it is Swiss kan? Yes, it is yes. Swiss. Dulu nak mampu geng. Itu yang mampu lah dulu. Iyalah, kau boleh buat kan. Tapi Swatch ada kasi keluar X Swatch X hari tu sampai sold out habis tu Singapore pun what was it bergelimpangan orang tu. Swatch sama Omega if I'm mistaken. Yeah. Swatch with Omega ya. Yeah. Now you can buy it. Just a few days ago. Yeah, you can buy now. Mentioned. Yeah, I think now you can not buy that expensive but if I'm mistaken $1,000 jugalah lebih $1,000 over dollar juga. Yeah, 1,000 lebih kita lah. 6,000 jugalah. Yeah. 4 ke 4 to 6,000 juga. Might as well get a Seiko. Yeah. What the fuck? Betul. Seiko yang black tu. Oh, Cun sial. stealth shit. Ya. Lepas tu strap getah hitam juga. Lepas tu dia punya dialer, dia punya kan orange. Fucking shit. S-mod. Well, let's not talk about watch dulu sebab dah pernah habis kalau watch. I wanna tell you, we've been sick tau, the whole family. Producer sekarang pun tengah sakit. And What happened, especially man? my daughter lah. Everybody's getting sick these days, man. Yeah. I mean, like within this month. What happened, man? Tell us. I don't know, man. I don't know dari mana saya started dari saya lah ni. Tapi I don't know where. Kan kita jumpa budak every day. Mana kita tahu juga kan. Budak-budak Recently shit. kamu orang buat sports lagi. Ya, sports Pergi and sana. all. So, saya tak tahu dari mana. Memang time sakit lah. Saya punya sakit tu punya teruk sampai kau macam mau pecah kepala bah. Migraine. Ya, migraine yang macam kau batuk macam kau risau yang kau going to bahaya ni. Because pembuluh darah boleh pecah kan something like that kan. Talking about your headache. Dia which part? The whole shit. The whole head. The whole head. Migraine kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan, kadang-kadang belakang, you know kan. Cluster Ini dia memang mata. ya. Ini memang Whole head. I think the whole head lah. The whole shit nanti tai pula yang pening kan. Bodoh. So
Oh, memang teruk gila, babi. Dia punya sakit, saya demam. Oh, gejala sudah keluar. Oh shit, man. Tapi negatif lah. Oh, you Balik, got I'm tested. trying so much yang konon-konon positif. Bukan saya minta-minta, but at least you know why, bah. Ini kau dah tahu pasal apa kau sakit. Ya. Kau salah makan, kau kena infection kah apa, memang infection lah kalau begini. Atau cuaca panas kau something, I don't know, kena hujan kah. Nah. Ini tiada, I don't know what. The cuaca these days Ya, crazy. panas. I mean, sejuk. Itu adalah limpah kurnianya. Ya. Tidak boleh salahkan Tuhan kan. Iyalah, Dari betul dulu zaman dinosaur mana ada dinosaur bising pasal all this ice age. Ya memang lah, dia pandai bercakap Dia orang pandai bercakap. dan tidak pandai bercakap. Tapi yang orang gua, Hah? orang- Bangga. Enggak. Hot. Oh, dia pukul tu perempuan pakai kayu, puff, dia bawa masuk dalam gua, keluar saya 5 orang lah. Bodoh. Zaman-zaman itu Flintstone shit. Sial. So okay, yang paling kick ini I want to share you lah, because the problem we're having right now is kasih makan ubat. Oh man. Ariana, budak 3 tahun mana dia tahu apa-apa. Kau nak kasih tahu kalau kau nak makan ubat, nanti kau nak baik, kau nak beli kasih itu mah they don't understand Yeah, that. they don't understand that. Ya, and kau bila kau paksa. Okay, Ariana ni dia bukan jenis yang pandai suka-suka manis tau, macam Ribena atau Milo gitu. Oh yeah. Enggak, dia akan susu atau air putih saja. Dia Ice belum cream. tahu lah, probably belum. Tapi banyak orang budak 3 tahun yang lain sudah Oh. minum Milo, minum susu, apa yang orang suka manis-manis, warna-warna punya minuman, orang minum saja kan. Tapi Ariana memang tidak. My daughter memang tidak. Well, good for her in that place. Good for her, tapi not good bila coming to medicine. Oh. Medicine kan colored. Yeah. Wah, datang coming to this today 4 sudah klinik we went actually. Hot damn. I'm not gonna say all the clinics or whatever clinics lah. It's not The good. last clinic yang betul-betul masuk dengan Nana lah. Why? Because dia punya dose sikit saja dia bagi. Oh. Satu hari satu saja. Oh. Satu pun 4 ounce saja. Meaning tu saya 4 liter saja. Oh, So oh, meaning tu saya 4 ml, 4 liter gila kah. So 4 ml saja. And Pusher. gila itu Pusher kira medicine. pening lah, high lah itu kan budak begitu. So itu sih maksudnya dia bagi yang dose kuat. Yang at least kalau kau fighting untuk kasih masuk, dia kasih makan dia. You got no problem bah. Makan juga, Satu kan? kali salah dia makan, maksudnya dia fight masuk sikit, tapi tidaklah sebanyak hospital. Sorry to say, I got no offense. I mean, saya tiada masalah with hospital or whatever clinic and everything. 14.4 ml. Macam mana kau masih masuk? Satu syringe pun dah cukup bah. Gila lah. Double syringe bah. Satu Banyaknya. separuh. It doesn't Macam work, mana kau man. masih masuk antibiotik begitu 14.4? Budak ba itu? Kau tahu berapa botol kau nak bagi? 5 botol, gila. Kau kan banyak campur air kalau kalau budak punya antibiotik kan. Ya. Terus kau mau paksa menangis badannya sampai dia pegang tangan 2 begini kan. please. Oh my God. Stop, please. Begitu bah. Dia nangis. No, sorry sayang, sorry. Begitu sudah bah dia. Lama. Sayangku, sorry, I'm sorry gitu sudah bah. Macam mana kau mau paksa nangis tu? Bila kami kasih masuk tu kan, dia kasih ludah, dia kasih apa, dia kasih muntah, dia kasih apa, semua tiup semua di muka-muka kami apa semua bah. Anda beli kesalah juga because dia tidak biasa. Ya, The ubat thing bah. is, it's better or worse because kalau dia fight begitu dia punya kerongkong lagi, dia ada tonsil bah. Oh, that's the problem. Ya, so nanti berteriak lagi, tambah lagi dia stretch dia punya tonsil apa semua. Oh no. Lagi masalah kan. Dia tidak So- voice coy, man. Hah? Coy. Nanti Yeah. hilang voice dia ke apa. Yeah. So the problem is now kan, this is the thing yang we should really think of. Kenapa ni WHO atau kenapa ni all these scientists tidak boleh cipta candy lah, chocolate or ice cream with medicated punya. There is candy punya. Bukan Not candy here bee. lah. Budu. Itu famous dulu ah. Candy What the bee. fuck shit is that? What exactly candy bee kan? Candy bee. Huh. It's a candy. Oh, For adults. Please safe. It's a candy size Viagra lah. Oh, patutlah ni guru-guru besar suka cerita candy bee kono, kimbe. Ada, I'm not gonna say guru besar mana lah. Oh, ni candy bee. Baci. Dengar lah kan di kantin kan something. Ay shit, candy bee apa ni candy bee rupanya? Atau semacam energy booster begitu saja. It is actually for that as well. Tapi But also itulah, it's for that as well. Yeah. kalau begitu bagus pakai M3N. Oh, X10 for men. Ni lain sudah tu, different market. Alright, okay. So
Did you guys use suppository? Yes, we did. Of course lah, itu last resort lah. Bukanlah last resort tuh. Memang itulah kami guna because memang tidak boleh. Takkan time tidur kau mau berfight, pas tu kau kasih mandi lagi kena buka, kau dah basah semua, muntah semua. Memang sepatutnya doktor advice last resort baru pakai itulah. Macam mana lagi? Every 6 hours memang kami semua asal panas. Kami risau juga kan seizure ke apa ke. Risau bah. Gila. Panas at one point kan 39 bah. Budak 39, orang tua pun 39, gila. Paling budak saya betul-betul. It's been berapa hari sudah tidak tidur kami sama net. Last night saya tidur 1 jam sih, okay. I slept at 5. You look like you don't have enough sleep, man. Yeah, but I still speak as a podcaster lah. Professional. Pukul 6 sudah pergi sekolah. Shit, siap sudah pergi sekolah and all. Shit. Lepas tu tengok pagi-pagi, I used to do my minuman. Nice minuman kan? Teh tarik. Hey, it's nice, man. Teh tarik ya? Yeah. Kopi tenung. No, something huge, huat. Kau dorang ni kan ada nama-nama macam nama ni. Yeah, they didn't buy airtime. Yeah, so I like to sit down pas mandi, pas mau minum sekejap while waiting for pukul 7 dekat sekolah. Pukul 7, so 5 minit sampai. Kamu macam kau. Jauh 1 jam. Pindahlah sekolah aku, okay? Ya. Okay, jadi kenapa dorang tak boleh cipta ni? I know kau cakap ada, nanti I ask you ada kan or something. Why kenapa it not widely spread? Why kenapa dorang tidak boleh buat ini gula-gula yang ataupun macam air putih? Why orang boleh cipta beer yang non-alcoholic beer? Malta. Bukan susah lah kau, yang susah-susah kau boleh cipta untuk the usage of nothing. Tapi untuk yang medication begini kau tak boleh buat. Bodoh lah saya rasa. Kau tak boleh buat kan macam yang rasa dia memang macam gula-gula candy yang macam lollipop ke M&M ke coklat ke ice cream ke. Why? Untuk budak nak dapat makan makimet. I know, man. I know your frustration. Yeah. I think at some point in time I've read something about this. Sorry, but disclaimer, ini bukan salah hospital lah. I mean salah the scientist lah. Yeah, salah the pharmacist lah. Pharmaceutical company lah. Yeah. I think one point in time I remember reading about some sort of a journal lah about medicine for children. Okay. Medicine for children. Why not they make it macam budak-budak punya makanan? Candy per se, macam kau cakap tadi kan. It works effectively. There's a problem with the risk macam tercampur. Bila accidentally you termix dengan M&M real ke whatever kan gitu. That's the problem. Itu sikit saja. I mean the problem kau janganlah jual di groceries. Di pharmacy ataupun kan. Controlled medicine lah. Itu tidak masalah saya rasa itu. Itu can be done. There's a lot of risk lah gitu cakap. One of it that lah. Yeah, one of it is that lah. Kira macam gitu lah. Because tak logik lah kalau itu. Sebab itu kenapa kau boleh differentiate non-alcoholic sama alcoholic? Adults. Okay, adults. Tapi budak takkanlah pergi farmasi beli ubat, takkan kau mau bagi. The risk mostly is at home. Macam kau simpan dalam fridge. Dan budak nampak, candy, makan candy. I don't think so. Overdose on that shit. Oh itu bukan. That's the argument lah. That's the argument lah. We can banter on that because kau adult, kau sudah tahu itu janganlah simpan yang senang-senang mau diambil. Kan, taruh dalam container, lock kau whatever, taruh dalam tinggi-tinggi punya tempat. Memanglah. Which is why we have first aid kit punya box. And also, mana ada medication budak yang kau mau buat yang untuk membahayakan sangat. Kalau dia termakan pun dia high gitu. Dia bukan yang untuk budak dos dia pun kecil saja Mau takkan kau tiba-tiba budak-budak high, I like that antibiotic. I want to eat the candy antibiotic. Candy for me. More mommy, mana ada? Because I got high. So that is my frustration. I really, saya betul-betul masa tengok orang tu sampai kau tahu macam mana tadi kami makan. Slide sampai dia teriak-teriakan, dia bilang slide. Dia bilang dia mau kasih tahu yang dia boleh main slide. Alamak. Yang I'm okay, I can play slide gitu. Sedih bah. At the same time she's smart, man. She knows how to communicate, man. Yeah, slide. Siannya. Terus and I try okay. Dia bilang dia buka juga tapi gitu habis kami semua. We don't mind tapi kesian budak makan buat punya susah payah. How's she now? Dia tadi naik panas dia tapi sudah kami kasih buatlah nasib tu antibiotik ada masuk. I don't know how many, hopefully banyak juga. That's the thing about this yang latest punya klinik ni dia.
small dosage 4 ml tapi saya tengok sikit saja. Kami tengok sama net kan, sikit saja. Itu sih dia powerful bah. Concentrated. Ya, jadi at least dia fokus terus begitu bah. Ada juga kasih tahu saya tadi di sekolah. Why don't you go to this clinic? Dia bilang, bos, this clinic dia ada buat macam dia panggil 3 serangkai lah gitu lah. Yang macam all in one lah gitu. Oh, okay. Macam all ubat situ satu kali ubat. Demam, batuk dan selesma yang begitu-gitu dia satu kali tepat. Kira macam kopi 3 in 1 lah. Macam itulah. Jadi okay. I mean at least kau dah perlu 3 kali syringe lah. Ya. Kan? At least ni 2 kali saja antibiotik and that particular demam ataupun batuk lah whatever. Ini kau mau satu-satu semua satu yang ada yang 7 ml, ada yang 4 ml, macam mana gila. Better lagi budak-budak yang belum faham, yang masih macam 1 year begitu. Sebab itu orang makan saja. Ya, makan. Ya kalau sudah tahu gini, probably so this is not food. Probably kalau Rena paling-paling pun, I think budak-budak lah, bukan my daughters. I think around the age of 4 baru dorong boleh faham yang you need to take this because if you don't take this you will get sick ataupun apa ni orang bilang you will lambat mau baik kan all. But shit lah, net lagi tengah sakit. Kau tahu this 2 days yang pergi sekolah ni saya off for 2 kali, Monday and Tuesday. Luckily Rabu masih juga sakit tapi Rabu nasib baik cuti. Jadi first of August hari jadi saya. Kira kau selit lah. Ya selit aku 40 Happy birthday lah. man. Happy birthday man. Shit man. Peace bang. What up? So yeah, 40 and still amazing in my own life. You don't my look own 40. way. You look 50. Man. So itulah, I really hope kalau ada macam medical ataupun medical research yang buat lah. Janganlah unrisau pasal orang budak tak ambil temakan ke atau apa. I mean itu kau buat lah, do some, itu ibu bapa punya hal lah kan. Tapi kau take buat that risk into consideration, but then develop ubat yang easy khas to consume. budak bah. Macam yang boleh campur di makanan kah? Sampai saya rasa, itulah saya tanya kalau dia boleh kah, adakah antibiotik masuk pergi cucuk terusnya? Saya sampai yang jab terus bah. Which is why yang saya explain dengan dia bilang 5 years and below kan, they can't take it, they cannot. Kesian. That's why kalau macam ada sanggup saya pergi yang biarlah mahal Inkiki Eagle Sword, kalau ada pergi saya carum je terus. Satu kali saya masuk. Dia orang ada cara tu. If you go to private hospital, of course lah, private always got cara. Private lah. As long you got money, you got cara. Go. If you have Rolex 5 biji, memang boleh pergi. Kira jam lagi lah. So saya tanya lah banyak kawan-kawan atau yang sudah memang anak orang besar sudah lah, pas belas sudah, yang ada bercucu sudah, macam mana? Tiada cara lain doh. Saya mau picit hidung paksa, saya mau main paksa. So saya macam benda ni sudah berpuluhan tahun kita main paksa budak. Tiada cara lain. Sudah. Ya, tiada cara lain. Ya, betul. Kesian. Selain daripada kau berdoa dan sembahyang, time sembahyang tu doa panjang-panjang. I don't know what else, sampai saya minta tolong Ustaz Nuzan, tolong doakan, mungkin Ustaz Nuzan punya doa lebih mustajab. I call my si Adam di Kelantan, dia ditafiskan dia sekarang. Kita tolong sana Ustaz Imam apa semua, kalau mana tahu doa dorang mustajab. Some people doa dorang sampai sampai begitu sekali bah. Saya minta tolong sudah. Saya risau. Ada direct line lah kira. We're going to take a short break. We'll be right back right after this. Penaja kami adalah Kinabalu Auto Beaufort. Call us. Call us. Call us at 016-803-2368. Bukan mau request lagu, tapi mencari lori-lori, truk-truk, Hilux, Triton, apa-apalah. Hello Uncle Yap, boleh dapatkan lagu ke ini main lagu? Apa lagu lu mau? Lagu Vios. We'll be right back right after this untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Boleh terus ke www.kinabalupodcast.com. Hari ini we'll be right back right after this. Jangan kemana-mana. Hey yo, what's up? I'm Farid PFK Click. You are now listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah. Yeah. Check your systems are offline. #1 for today's hits and all-time favorites.